Iwan Glundung ora sepele Mas. Sing dilo masalahne. Piye Mas suarane Iwa Mas? Tunjukkan suarane Ima. Ima Mas. Ora sebelah. Iba.
Ima bos rasa tele. Ima ora peduli soto. Musuh ora ngomong entok. Apa kuwi? Woi, piye? Penonton. Sing oh yes. Iki penonton piye sing ndi? Sing loro apa sing kidul? Oh, mohon perhatian yang merasa kehilangan putranya bernama Aldi dari Tegalarum, ditunggu di pentas. Sekali lagi mohon perhatian bagi bapak ibu yang merasa kehilangan putranya, ditunggu di pentas. Cuak sido podut Ima nih bos godong wah kaetan krungu prato jane aku yo pengen botol gantian sing bareng gantian sing etan mandi kok seto setan jodoh gladiator ora iri dibantu baken lah gengkel ae kowe iki kok kene gembusuk